Dobar dan, pozdrav svima, dobrodošli na još jedan video. Današnju emisiju omogućio vam je Avitech za svu moguću tehnologiju od igle do lokomotive. Obratite im se, link je dole u opisu videa. A oni su nama danas poslali da testiramo jednu od najboljih, najmoćnijih, najnaprednijih akcijskih kamera. Radi se o Insta360 X5 modelu. 8K rezolucija, najbolja stabilizacija, najbolja rezolucija i što je najbitnije ima čip za low light snimanje. Ovdje možemo vidjeti da ima također i mikrofon i wind decancelling kao dead cat što imamo na eksternim mikrofonima, tako da nam smanji šum vjetra u vožnji ili bilo kakvoj drugoj akciji. Također sa druge strane imamo ekran preko kojeg možemo raditi uopće sa njom. A na prošlom modelu smo imali problem što ako bi nam slučajno pala i razbila se leća, nije bilo moguće ih zamijeniti. Kod ovoga novoga modela imamo mogućnost da zamijenimo leće ukoliko nam se razbiju, stvore se nekakvi friževi ili se oštete na bilo koji drugi način. Baterija koja ima mogućnost snimanja 185 minuta što je za 30% više nego što je to bio prošli X4 model. A ono meni najdraže je što zapravo ima taj čip koji u low light uvjetima, to jest po noći, ima dosta poboljšanu snimku, to jest umjetna inteligencija to sve poboljša tako da nema onih zrnaca i piksela i da slika bude stvarno fantastična, a to ćemo vidjeti uskoro kako izgleda i na snimci. Također smo dobili i Mic Air mikrofon, to jest bežični mikrofon koji se spaja bežično naravno na kameru i da, dobro vam je pala ta ideja na pamet, stavit ćemo ga na motor da se bolje čuje zvuk motora. Ova kutijica nije novčanik. Ovo je dakle mikrofon koji ima svoj punjač i puni se putem USB-a. Unutra se nalazi mali gumeni prsten sa dead catom, to jest ublaživačem vjetra. Također imamo i opciju maloga magnetića kojeg možemo objesiti oko vrata tako da ga držimo ispod majice ili izvan majice ili nešto tako slično. Sami mikrofon Insta360 koji je jako mali i naravno dolazi uz malu magnetnu pločicu i možemo je zalijepiti na motor ispod sjedala da čujemo taj prekrasan zvuk motora. I ovaj mali klipić koji se stavi na majicu također ima magnetni prihvat za Insta360 mikrofon, a to vam stvarno dobro dođe u raznim situacijama kao što je i slučaj kod nas na kanalu. Također smo dobili i U-mount, to jest U nosač koji se montira na ramu ili na nosače, tako da bi mogli montirati onaj štap i da imamo snimku u svih 360 stupnjeva. U nosač koji se montira na motor kako bi montirali onaj dugi štap. Svi ovi dijelovi su, pa moram priznat, dosta kvalitetni, izgledaju jako čvrsto, nisu plastični, nisu od Chinesiuma. Tako da svaka čast za Insta360 za to. I znate da sam slab na to, poslali su nam i vezice. Kao i ključ za to montirat. Besplatan alat i vezice uvijek dobro dođu. Posljednje, ali ne i manje zanimljivo, Motorcycle Bundle od također Insta360 koji sadrži sve one dodatke koje nam trebaju kako bi nesmetano mogli snimati i hvatati najbolje kadrove na motoru. A Motorcycle Bundle koji dolazi sa ova dva prihvata koja možemo zalijepiti na kacigu na motor, pa samim time kao i što smo imali kod drugih akcijskih kamera vidjeti prihvat za samu kameru. Naravno uz to su tu svi nosači, tako da se za to ne morate bojati. Insta360 se pobrinio da tu imamo sve male braketice kao i alat. I čak za naprijed na volan ovaj jako kvalitetan Insta360
nosač kojeg možemo uhvatiti ili na volan ili na bilo koji drugi dio motora, na primjer kao što su retrovizori ili nešto tako slično. A mi sad idemo spremiti ovaj Insta360 u ovu futrolicu koju smo dobili i idemo ga namontirati na motor pa vidjeti kako to izgleda u vožnji. Također mikrofon kao što vidite može ići u kacigu i dosta se dobro čuje i upotpunjava vožnju. Insta360 definitivno je otišla korak dalje, bilo da se to radi o kadru gdje imate doživljaj kao da vas dron prati, te u kasnijem kadriranju možete okrećati smjer snimanja u smjeru gdje je akcija, stabilizacija na vrhuncu, mijenjanje kuteva tokom snimanja i tranzicije istih koji izgledaju jako glatko, a 8K rezolucija. Matematički ne baš, ali izgledom, to je slikom definitivno. Mic Air, to jest bežični mikrofon koji lijepu i živopisnu sliku ispunjava zvukom ovog trocilindričnog Triumfa sa tvorničkim auspuhom. A di se nalazi mikrofon, ako se pitate, ispod sjedala. Top! AI omogućava i ND filtere koji u aplikaciji na mobitelu ili kompjuteru stvara motion blur, to jest efekat da letimo po cesti, ovo što vidite da se magli sa strane, a da okolina nije statična, to je mirna. Meni osobno je najdraža stvar snimanje u slabom osvjetljenju i po mraku koji je X5 dobio poboljšanjem senzora. Najveća odlika po meni i ono što mi se najviše sviđa, to je zapravo sad kad uđemo u tunel, nema više loše slike u mraku, u tunelima, a to ćete najbolje vidjeti sada. Mislim da je ovo jako impresivno, pogledajte vi kako ovo dobro izgleda sada. Znači, bez ND filtera, bez ičega, znači samo prosta kamera, bez poboljšavanja boja u postprodukciji. A kad izađemo vanka, imamo šta i vidjeti. Uglavnom, evo i na primjer ovdje, motor sa desne strane, motion tracking, sad ćete vidjeti kako možemo vrlo lako podignuti dinamiku videa. Malo mijenjate kadrove i kasnije imate najbolje kadrove za svoje društvene mreže. A evo još malo iz low light uvjeta gdje na primjer konkurencija uopće nema ovakve snimke, a da ne govorim o živopisnim bojama ambijenta koje izgledaju ono doslovno kao iz filma, tako da po meni ovo je definitivno najkompletnija kamera koja postoji na tržištu i tu jednostavno nema bolje. Jednostavan edit preko mobitela u bilo kojem formatu, zahvaljujući svojoj Insta360 Studio aplikaciji, omogućava i potpunim amaterima da imaju najbolje snimke, bilo da se radi o grupnoj vožnji, snimanje motora iz najzanimljivijih kuteva. Pogledajte sad ovo, vraćamo se na štapnu, opala! Edit je dosta lagan, na primjer, sad sam ovdje u sljedećoj snimci predstavio vam motion tracker koji prati žonglera na semaforu. Jel prolazimo? I naravno tu znači kako se kamera okreće, on tako prati i osobu jer smo osobu i označili. Još jedna meni zanimljiva stvar što možemo staviti, recimo ovaj Planet View koji na primjer može poslužiti kod uvoda, dakle ono sad kad zoominamo di se nalazimo,
Također možemo približavati, zoomirati ili udaljavati sliku prema natrag. I naravno vrti 360 stupnjeva oko sebe, iako to malo ako previše udaljimo onda izobliči cijelu sliku. I motion blur, to jest ND filter koji kad ga uključimo zamuti strane. To je ono najprirodnije ljudskome oku, to jest ljudsko oko tako vidi brzinu i onda se sa strane sve zamagli i pari da idemo 300 na sat. Tako da malo tu kamera vara, da to tako kažem na taj način. A evo i primjer motion trackinga, dakle kliknemo tu, start tracking na vozilo koje želimo pratiti i sad on to sve procesuira, znači on sad vata njegov pokret. Prati. I kad se završio taj proces, kliknemo play. I onda kamera automatski jako glatko to prati i sad izgleda kao da se utrkujemo, a zapravo ne znam, idemo 40 km na sat. Također stabilizacija lens guardovi, ja imam ovi premium lens guard. Kao također i color optimization, dakle color plus, tu možemo ekspoziciju, kontrast i motion ND filtere. I još jedna meni jako zanimljiva stvar je šta na primjer možemo format slike mijenjati zavisno od društvenim mrežama na koje želimo objavljivati. Ja inače snimam u YouTube formatu, ali ako mi treba isječak za Instagram stavim ga u 9x16. A ako ga ponovo želim vratiti nazad 16x9 imam tako reći skoro jednaku sliku kao što sam imao. Ovim putem bi se zahvalio Avitehu Insta360 na kameri koja će upotpuniti dosadašnje videe. Insta360 X5 za mene je definitivno vrhunski napredak i najbolja kamera koju sam do sad vidio. Mislio sam da će biti teško editirati, ali zapravo nije. Šta se mene tiče, Air Mic bežični mikrofon je definitivno teška pobjeda, a evo kao što vidite i low light uvjeti snimanja gdje praktički izgleda kao da se vozite po danu bez da vam drastično padne kvaliteta snimke. Tako da to bi bilo to, ne zaboravite se pretplatiti na kanal, bilo što da vam treba od tehnike, u opisu videa je dole link od Aviteha. Insta360 također. I ne zaboravite naravno posjetiti ST Moto web shop za Hrvatsku, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Tako da imate najbrži merch u gradu. I još jednom hvala na pozornosti i vidimo se sljedeći put. Pozdrav!